Gabi ayo. Welcome mi taton. Pakicheck na brother na record. Limtanon na ako. May number na. Okay, thank you. So, to nagkada kita yan ng series soteriology. So, yan na din na kita yan na hakuan na limited atonement usan mga letter han acronym han tulip kanan reform soteriology, Calvinism, doktrinan, era gin identify o gin categorize na kan John Calvin o Calvinism. So, adin na kita yan na letter L, limited atonement. Sorry, limited atonement na kita. Mama na kita ini. Unless po natin, unless meeting natin. Love your Ang Bennett class. Lo, nagkidlat dito kuhan ko. So. Tama na ito. Uy, baro nga ni Rich. Kidlitat. Tawa ni mga cellphone. Pagsawaya dit ko. Auto dito, nagsugad dito. Naglinti. Di. Nakuha ang cellphone. Ato dito. Ano nini? Tapos na kita ini? Tapos na. Kami tatlas na yung topic. Review na lang. Anong pi? Pare pa kita ng kuhan. Pwede mo ito kanto, Letter D na daw. Here, may dapay pa iba nga doctrine. Balit God. Letter I na. Dire ay, pwede mo ito kambagan panala review. Pero kita pero 3 weeks. T-U-L na kita. Oo. I na dapat sunod. dire, may dapay pa kita iba nga doctrine nga araman. Sige, ano man, inilanay. Sige. Oo. Review. O preparani ka. Oo. Di ba kung ano ito nagyayakan tapos Ha? kung siya ano itong itawag niyo? Hanggang mo, kaya wari na kasi kita study. Dire, kaya nagitiga mo ito. Kung ano nag-insinday mga file, mo ito na kung last. So, bangin ba? Oh. Siya. Okay. Preparani ka. So, sige lang, review na la, limited atonement. So, to nga ko na limited atonement o amin inusan mga doctrine and reform within our soteriology and Calvinism na misunderstanding nga doctrine na limited atonement. Kay mapakana na ayo ano ba mga objection ni nga doctrine limited atonement. Mama, yung review kita review. Oh. Maray objection. So, i-kuwanta na yan definition ng limited atonement. Ang definition ng limited atonement asya niya this is the truth that Christ's death was a substitutionary sacrifice only for the sins of the church, those who were chosen in Christ, justified by faith in Christ, and sealed by His Holy Spirit. So, imahimayan natin. So, nasan nga din natin definition, this is the truth that Christ's death was a substitutionary sacrifice. So, ano sa terminology, sacrifice ni Christ, o niya crucifixion, in theological nga terminology, substitutionary atonement. So, tinawag yang substitutionary atonement kay tungod nga wari hiya sala, hiya nagbayad ginbutang haiya an penalty han sin or punishment han sin. So, nag-sacrifice siya para han sala even though wari hiya sala. So, ito ya imbis nga kita ang tao niya untan magkukuhan mag-atubangan punishment, hiya nag-atubang hiya nag-experience substitutionary atonement, which is added to Old Testament kun didha Mosaic law, ceremonial law na gin-command heran ni God didha panahon ni Moses nga mag-offer animal sacrifice and lamb. Oo, imbis nga heran angay ko an hayop. Oo. So ito nga kuan niya para nira sala. Oo.
So amo ito kuan niya. So amo ito nga Christ's death was a substitutionary sacrifice. So nasa nga natong definition, only for the sins of the church. So karigsingon nini ang design and sacrifice ni Christ ani recipient only is the church, sins of the church, not sins of humanity. So, kung ano ito tinatawag nga, an objection ini nga doctrine nga limited atonement is tinatawag nila nga universal. Na he Christ na matahiya para hangatanan. Oh, di ba mo ito kadaman nga pagkaintindi nga Jesus namatay para hangatanan. Oo, para hangatanan sa lahan tao. Pero amo to ha, limited atonement nga doctrine which is tikang gapito Bible. Okay, niyan kikitaan naton. Nabaruan naton nga di ha Bible nga gintutuddo na Jesus Christ ani object ani recipient niya kamatay diri para nga taning tao kundi para niya elect. Di ba? Topic na bakitahin unconditional election. Tapos nakita, di ba? So, ame ito, ang purpose ni Jesus, kaya ano yan, nagparay sa nga cross, para hansala mga pinili, or the church. Okay? Niyan, kikita natin hit Bible verse. So, sacrifice only for the sins of the church during salahan nga tanan. Okay? So, which is an kaluyo nga tinatawag, ang kaluyuhan Calvinism, Arminian. Christ died for all. Diba? Kaya nasa dito, John 3:16, for God so loved the world. Oh, may world. Diba? May world dito nga, ano man ito, Paul? So, tanang good talaga ng tao. So, niyan, kikita natin kasi iba, Bible interprets Bible. Iba't definition it Bible, iba't definition it kalibutan. Diba? Iba't definition it righteousness it kalibutan, iba look it definition it righteousness it Bible. Okay? Amo gyapit pag-worship. Iba it definition it worship it kalibutan, iba look it definition it worship it Bible. Okay, kikita natin kung ano ba sola scriptura kita, kung ano tutduhan Bible, amo ita aton standard. Bible lahit makakahatag aton in proper standard at aton pagtuo. Waray na iba. Kikita natin yan. So, ini nga church, according to definition, description niya, those who were chosen in Christ. So, gin-clarify. Ano ba ini nga church? Those who were chosen in Christ, justified by faith in Christ, and sealed by His Holy Spirit. Magkusogin eh. Arani kasi dagat. Sila ito. So, ha? Kusog may bagyo na. Sila. So, limited limited atonement as very practical. So, amin taton scripture, may daka mapakanan definition. Comment, objection, definition. Objection ini nga doctrine. Amin ton objection ini, Paul, may da dito nga John 3:16, for God so loved the world. Diba? So, yan, naagiyon natin ito ya. Okay? So, yan ang atong scripture passage, ada kita ha, Ephesians chapter 5 verses 25 to 26. So, basahon natin. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word. Okay. So yan ito makikita natin ang command din ni Apostle Paul ha Ephesians church in Ephesus, command niya husbands is love your wives. Direct command. Okay? So husbands, love your wives. So ini nga love makikita natin niya
kuan niya Apostle Paul han comparison na comparison niya as Christ loved the church. So amo iton comparison. Okay na ini nga love nga butang didihan as Christ loved the church. Ito nga love dida is emotion. An emotion ni Christ toward the church, ito love. Okay? And then nag-progress siya. So ito nga love nag-manifest and gave himself up for her. So ang reason kaya niya ginhatagan niya kalugaringon because ani nga love. Iti yan na feel a church. Okay? So amo ito ko niya. So didi and Christ as the husband, the church is the wife. Okay? So amo makukuha nato na makikita nato nini an object gave himself up. An object kaniya paghatag itiya kinabuhi. Ini nga gave himself up. In another word niya sacrifice. Di ba niya kamatayon na cross? Okay? So yan na an iya object kaniya kamatayon han cross is the church. Dirihan all people. Di ba? So amo ito tinawag nga limited atonement. So ang design han sacrifice ni Christ is only for the church. Diri nga tanan nga tawo. Okay? Kasi sa ring panera, kung nga tanan nga tawo namatay Jesus Christ para nga tanan nga tawo, waray tawo nga mga ngadto sa impyerno. The believer, the chosen. Diri nga tanan. So karisingon ati pa. May pausa. Magsuga dito. Malam ragaw Adi kasi basa kami ito ranit dagat. Oh, rani kasi kamot dagat. So yan na amin niya amin to dito na usay ni nga verse nga nagpapahibaro nga Jesus Christ niya sacrifice design niya effectiveness is not all people but only for the chosen. Jesus Christ binaydan niyan sala diri salahan nga tanan nga tawo kundi para lahan mga pinili han Dios. For her gave himself up for her. So masising naton ini nga love makukuha naton nga love nga may adahi Christ for the church, redemptive love. Kay may naman niya gave himself, may salvation, may redemption. Di ba? Diri common love. Oh, redemption, may redemptive love ya. So personally ni husband, it love ni husband toward his wives. Ini nga klase nga love, exclusive la ini dapat it wife. Diri ni pwede ipakita iba nga babayi. Limited la dapat ini nga klase nga love. Di ba? kay wives only one. Oh, di ba? Diri diba? Oo, one wife lang nimo. So amo gyapit iya. Para sit love ni han husband han iya wife. Para leto iya ito nga klase nga love, para leto na iya wife. Amo gyapon ni Christ. Aniya sacrifice tungod niya love at church, aniya sacrifice para lahan church, the elect. Mapinili. Oh, diri para hangatanan nga tawo. Okay? So karigsigyon natod kita nga Jesus an usangan mga title ni Jesus, he is a universal judge. Diba? All mankind i-judge niya na tanang klase nga tao. He is a universal judge but not a universal savior. Diri a universal savior. Diri a savioran nga tanan. Pero aniya pagiging savior sufficient. Karigsigon sufficient, itiya abilidad para maging savior, kaya niya talwason nga tanan. Pero diri kasi aniya abilidad nga pagtalwas, diri para nga tanan, para lahan pinili han Dios. Amit at kuan niya. Amat gintutot duha to nan Bible. Okay? So amat kuan niya nga di. Any comment?
Questions, clarification? So, an illustration din na ginhatag ni Apostle Paul toward Christ and the church, ang love ni Christ toward the church, ang sacrifice, an object kaniya sacrifice, kasi kung an object kaniya panuyo, para kang kanahiya, namatay, para kang kanay niya ginhatagan niya kinabuhi, nasabtan naton, diri para hangatan nga tao, kundi para lahan, church. Okay? The chosen. Oo. So, amo ito, an purpose, o sa pang-ultimate purpose, kaya ano niya ginhatagan niya kalugaringon, that He might sanctify her, maging holy, ang church. Okay? Having cleansed her by the washing of water with the word. So, amo ito ang purpose ang kamatayon ni Jesus Christ. Oo. Sa rin pa na Ephesians chapter 1 verses 4 to 5. He chose us in Christ before the world's foundation that we might be holy, blameless before Him. So, ang reason kaya kaya yan namatay para niya church, para ini nga church magtindog hatubangan ng Dios amay nga perfect, holy, blameless. Naging blameless ang church, naging na-sanctify ang church because ginbuhat ni Jesus Christ. Not because aton kalugaringon buhat. Matutkuan niya. Ano iba na mga backup verse? Matthew chapter 1 verse 21. Mary, she will bear a son, Jesus, and you shall call his name Jesus. For he will save his people from their sins. Hinulat isi-save ni Jesus Christ? His people. Makusog, adi. Aray? Sige, malatlinte. So, amin niya sa nga backup verse. And then, sining pa din ni Jesus, John chapter 10, verse 15, just as the Father knows me, and I know the Father, nasing niya, I lay down my life for the sheep, not for the goat. Diba, duduwa ito? Sheep and goat? Oo. So, ito, He laid down His life for the sheep. Ito tiya, kuan. And then, nasing nga John chapter 10, verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd laid down his life for the sheep. So, ito tiya, kuan itiya, reason kaya yan namatay para lahan sheep, diri parahan nga tanan nga tawo. So, siringgap diha John 17, verse 9, I am praying for them. I am not praying for the world. Ini nga prayer. But for those whom you have given me, the chosen, given me, for they are yours. So, ini nga klase nga prayer, diri yan nagpray para nga tanan. Ini nga klase nga prayer is limited. He pray only for the elect. So yan na, paano man ito Paul nga John 3:16, for God so loved the world. Andito nga world, pagsuratan ni Apostle John, ito nga gospel, ito nga panahon, nakita ni Apostle John na may ada na mga magturoo. May ada na church in Ephesus, church in Rome, church in Colossus, mga Gentile nations. So, ito nabutang niya dito nga world. Okay? Ang niya definition nito, biblically yan world is the Gentile elect and the Jew elect. Ito't kareksyon nit world. Diri kareksyon nit world dito is universal. Okay? Kasi nakita ni Apostle, universal ya in a sense nga, may the Gentile elect, iba-ibang nga nations. Di ba? May mga pinili higad nga iba-ibang nga nations. Di rila Jewish. Okay? So, ito nga, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish. Believes. Diba? Ang world, they ma-believe kan Jesus. It's only the elect and ma-believe kan Jesus. Okay? Nasinggap ya dito nga, no one comes to me unless the Father draws him to me. Oh.
So amot kuan niya. So amo ito nga tutdo tikangan mga Bible verses nga nagpapahibaro aton na Jesus Christ and iya sacrifice is not for all humanity. It's only for the elect or chosen. Okay, the church. Amo ito tiya ko iya purpose. Kasi ang theologyhan, ang Armenian, ginpili na ni God ang nga tanan nga tawo. Pinili na niya nga tanan nga tawo. Namatay Jesus Christ para nga tanan. Hoping, naglalaom ang Diyos na may ada tumuo. So imagine na, kung namin itong theology, di waray dito ang sovereignty. Waray control hi God. Ada pahatawo, maghuhulat pa na ang Diyos sa imo. Na matuod, bago ka niya kuanan, hulaton ka niya. Oo. Pero nasa nga Bible, nasa nga Apostle Paul, we are spiritually dead. Nasa nga Apostle Paul. Ang word nga gingamit ni Apostle Paul, illustration, para ma-illustrate niyan kabutangan naton spiritually, is dead. Dead in ability. No, it patay nga lawas, it patay nga tawo, waray to ability to do anything. So same gyapit aton spirituality. We have no ability, and aton desire is toward sin, toward kalibutan. Waray kita desire to God, to follow God, kunti kang lahaton. Kaya tungod we are under sin. Ito aton free will. Di masing term yan, diri kay may free will. Di ba? Ang problema kasi, ang imo will, affected yan sin. Ang desire nimo, not to follow God, but ang desire nimo is to sin. Yan. Kumbaga pinili kita. Itatong ko nature, amura gihapon na pagbakit ito na lalapit lagi kita natin pagkamagkasasa. Yes, so kay Adam man kita kan Adam. O para ito nga verse nga Ephesians chapter 2 verse 1, and you were dead in trespasses and sin. Siyayak na ni Apostle Paul and church in Ephesus anera dati nga kabutangan spiritually, they were spiritually dead. So amo to nga kuan niya nga tanan bisan ang mga elect pag kaniha kalibutan itera kabutangan spiritually is they were dead. Okay? So amo iti nga kuan naton na unworld waray diri kaya niya nga magpili ha Ginoon free will. Naintindihan niyo? It aton free will, it sulo dito, it desire it free will, zero desire to follow God, but only to follow the sinful nature. Okay? The lust of the flesh, the influence of Satan, the world system, the course of this world, following the course of this world, following the power of the air. Amatot ko naton. Okay? Any comment? So like we give it a coach like ang mga tinatawag children of God. Diyan yung tanong Dodo iti definition, children of God. Tanan nga tao, children of God. Because ang creator han tao is God. Okay? But in spirituality, an spiritual children ni God in spiritual is the elect la. Diba nasing dito Jesus, you belong to your father, the devil. So may the lot of offspring and devil. Pero ang diri kasi anakira, but anera nature, anera motive, anera desire parehas. Zero desire for God. Only kung ano lat sala, amot na they are belong to their father, the devil. Amot kaniya. So, amin itaton ining unlimited atonement is biblically nakita natin mga scripture. Actually, damo pa ito ng mga scripture passage for the second time la amala na ko pili. Na nagpapahibaro aton na he Jesus Christ aniya design hatiya death hatiya sacrifice on the cross is only for the church, the elect. Okay? The justified by faith in Christ. Amo ito't mga kakarawat han benefits han sacrifice ni Christ. Di riyan bugos nga kalibutan. Okay?
So, amo ito ko niya. So, hopefully, amo ito nga, pag nabasa ka mo, John 3:16, for God so loved the world, ito nga word is, ang definition niya is the Gentile elect and the Jewish elect. Amo ito ya. Kay Gentile elect. Hello, agit Gentile. May Rome, may Ephesus, may Corinth, may Galatia. Yan na nga panahon, may Pilipinas na, may danan. Oo, di ba? Ipahin ko na ang word na kung Oo, usa-usahon. Mag-share ka po sa mga Actually, pag mag-share ka ng gospel, dahil din si share John 3:16. oo, pag mag-share ka ng gospel, pwede hiya iti makapresent universal. Kaya diri ka maaram kung hinot mga audience. Pero nasa ni Jesus Christ, my sheep listen to my voice. My sheep, elect, chosen, di ba? Doctrine of election. My sheep, may pinili na niya. Listen to my voice and they follow me. It ma-follow lahat command ni God is the elect. The sheep. Kung diri ka sheep ang Ginoo, diri ka ma-follow. Balang ka lang. Share ang John 3:16 universal. Universal, oh. Pwede mo lang i-share nga diri ka ng universal. Wala ito problema. Oo. So, ano mo lang, kung baga, diri ka man maaram. Pero pwede ka sumiri nga, kung pinili ka gud talaga, pares kang Brother Jerry, agud din ko kuha nga, kung pinili ka, matuo ka. Kung diri ka, you belong to your father. So, pwede na siguro Very universal kay at least director. Oo. Pero kayo ka na, kung saga pinili, makakapanda niya kung ano, kuhan, kung ano, kung talaga. Nakabasa ka mo ha, usa nga writing ni Apostle John, ha, Epistle 2 John niya. If they are of us, they were with us. They are not with us because they are not of us. Kaya ang panahon ni Apostle John, daw mo kasi mga bumayang pagtuo. So, nasa nga Apostle John, diri talaga tira tinuod nga save. Diri talaga hira tinuod nga may napagtuo katika nga pala. Kaya kung pinili na gud hira, kaupod lagap naton hira. Pero kung diri hira pinili, ato na mo kusogin eh. Nagirayo na. Nagirayo na. Paray? Aray, ang siyalan dida. Hindi na may tumon. So, amo ito yakuan naton. Okay, limited atonement, amo ito kikurhidlat pagod. So, limited atonement, amo ito any objection, comment, question? Maray? Alas klaro na. Na ini nga love ni Christ, redemptive love is proportionate love an husband towards his wife. Exclusive love para han wife. Same gyapon ang redemptive love is exclusive love for the elect, not for all people. Okay? So, Jesus is universal judge but not a universal savior. And kung maditong disciple ni Kuya Mike, Brother Justin, ikang Amerika, Calvinist kaya reform. Pagkabati na ito nga praise. Ako ito, nauna ako ito. Diri kay ito nga word nga Jesus is universal judge but not a universal savior. Di wari ko ito nabatihan nga iba. Kung leto, baga nakadila ko na una. Di ba? Oh, iya na sa iba. Wow, amen. Amo tot kan niya. So, amo man latit tinuod. But amo to niya ang sacrifice ni Christ rin ko pa sufficient. Ano ba sufficient? May daya ability to save nga tanan. Pero kasi ang kaburuton ng Dios diri to para nga tanan. Okay? According to his own purpose. Kaya na ba diri ginkunan aton Dios nga diri para nga tanan according to his own purpose. So dira ko maaram kun ano to tiya purpose. Oh, bayan pagkatunan naton, mapwede kita, Father, kaya limited atonement. Diri unlimited. Kaya limited line niya. Uy.
Wala na. Spark lang. Sige, let us. May pakailan pa ka mo? Comment, objection, reflection. Oo. Awa na, may da pa nga yan ini. 2 Peter. Di ba nasa nga di, the Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. So, nasa di all, dirito ka siganan all, universal. Dirito ka any, universal. Ang context ini, toward you. All, nga ada dida, tanan nga pinili. Any, na magrepent. Okay? So, ini, ginagamit ka pini as universal. Out of context, ito interpretation. Kung sino. Second Peter. Second Peter. British. So, nasa yan, not wishing that any should perish, but all should reach repentance. All. Pero kung babasa mo igbaw, toward you, the church, The chosen. the chosen. So, matot ko niya. Out of context latera pagkakuan. Okay? So, nasa nga niya, verse 1. 2 Peter chapter 1 verse 1 aniya recipient ni Peter itiya letter. Simeon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who are obtain a faith of equal standing with ours. Faith. May the faith. So iniya letter ini primary recipient is the believers, the elect. So matutuan niya. And then nasi nga di, for this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in Him should have eternal life, and I will raise him up on the last day. Pero marap kita nga everyone is not universal. Okay? Kayo, and believes, the believers, the elect. And then may assurance of salvation para mga pinili. Nasi nga di nga, and I will raise him up on the last day. Assurance of salvation. Okay? So, itaton salvation niya na we are already not yet. Already saved, pero wala pa kabugusan ng kataluwasan. O, na po. Direk, luto na hiya, pero wala lang kabugusan. Nga pag anlinuto, ginatagay mo. Walang pala itong baga. Hamot pala, pahamot lang mo, amoy ni. Wow! Waray pan kuan, godan. Yes. Kung gusto mo makuha ang kabugusan, kinanglan mo na mamatay. Diba? Death is a gift for the believers. But death para mga unbelievers, kuan niya, tragedy. So, ito ya. And then, nasi dito, John Owen, o sa nga Reformed theologian, but if the first be the case, that Christ died for all, kung na siya man, for all the sins of all men, why are not all men free from the punishment due to their sins? Kaya na kung may dilot nga tao na nga to impyerno. Kung namatay si Christ, parang nga tanan. Ano may da? Oo. Ano may da na natin pero no. Yes. So, yes, kung pinili ka ni God, God is able, may He God ability to save you from hell. Diba? Yes. Pero ang mga pinili la, limited lahiya. Iyalet, kaya naman limited, kay luga. Kaya gusto, iya karuyag. Iya pinili. According to His own purpose. Di rin nato maintindihan. Bisa pa siguro ha ako na comment, kaya no according to his, niya ginpiling nga word nga gin-allow niya Apostle Paul nga gamiton nga word is according to his own purpose. Kaya amo leto an word nga kaya intindihin ni tao. Kay mag-explain pa nga ni God
it definition ti a purpose, di rin naton maiintindihan totally. Kay nasingigad, my thoughts is higher than your thoughts. My ways is higher than your ways. Heaven is my uh, heaven is my throne, earth is my footstool. So, kita ng mga human being from dirt, under sin, limited understanding, di ba? Di rin natin maintindihan kung baga mag-explain pa higad. Ito na siya, why you cannot, nasing Jesus kan Nicodemus, why you cannot understand this? Di ba? Yun na pala ang nalilito mo katulad. Yes. So, ito na Jesus, nasa nga Bible, faith, believe. Tungod ka nga niya, bro. Ayun na pagpakaya na, believe. Believe la. Believe. Believe. Naro yan, pagtapod la. Kaya, explain nga ni mo yan, di ka makaintindi. Tapod la. Pagtapod la. Sari pa ni Brother Jerry, tamang study yan na, I am blessed nga nagnamamature ng mga Transformer brothers. Nakikita ko, era. Kasi pag-study niya ng Calvinism doctrine, dito niya nakita na ang Bible, bagayang puzzle, kunik-kunik hiya. Ngayon, hindi niya pagbasa na ng Bible, mas naintindihan na niya at Bible. Through hini nga doctrines nga Calvinism. So yan na, ito nga kuhan na anibang nga church, di rin na kuhan ng Calvinism nga word, kay because di rin nila naintindihan. They are against the word terminology nga Calvinism. Kaya may nga nasa nga ako ni Brother Enzo, meron nga ako pinuntuhan bro nga church, Baptist church yun ha. Sabi nila yung mga Calvinism ko na, yung Diyos nila is wicked. O wicked daw. Kasi hindi niya pinili lahat. Yung iba, pinabayaan niya mapunta sa impyerno. Di ba? So, amatukuhan natin, kung gusto natin maging fair higad, wari mapalangit. Kaya tanan kita makasasala. It deserve natin impyerno. Diba? Kung gusto natin maging fair higad. Diba? But dirito, God is merciful. Diba? May daniya kinaya, He is merciful, He is loving God. Diba? Steadfast love. Kindness, goodness, may dahi God. So, may daniya pinili. Nasa nga dito, Romans, diba? I will have compassion to whom I have compassion. To whom? There not all. Limited laya. So, may pinili lang niya nga tatagaan lang niyang compassion, di rin nga tanong nga tao. Okay? So, ano ba? Sabi ko pa noona, lugo, di rin ni original hakon, kan R.C. Sproul ini. Sabi ni R.C. Sproul, ano ba, gintagaan ni God in justice? Ano ba, gintagaan niya in grace? Diba? Tagaan niya in justice. Yan, anong reason? According to His own purpose. Amo ito ya. Yes. Pero kung ikaw may ito nakarawat yan na, ani kaya na, natuo kaya na, nakarawat kaya, kinasing-kasing, nagdadayaw kaya, pagpasalamat. Diba? Pagpasalamat. So, pinili ka pa niya, binaydan pa niya at penalty na mo sala, pinaaging kamatayon ni Jesus Christ. Okay? Ngayon, nahatagato ng assurance si Jesus nga, on the last day, He will raise us up. Assurance of salvation. Diba? Pag tuo kita nga, hey, Jesus Christ, let mga katalwa sa aton. Mag-aatobang kita, may daadlaw aton paghukumaton Diyos, mag-aatobang kita Diyos. Matindog kita hatubangan han Diyos amay nawari ka hadlok. Kaya maharap kita nga ginlimpyuhan kita, naging blameless kita because han sacrifice ni Christ. Hindi riyan naton sacrifice. Diba? So, tanan kita matubang kuan han Diyos. Ma-judgment. Amatiya. So, amatoya, limited atonement. Ano tiyo mayayakan sa aton discussion? Brother, ano tiyo mayayakan? Sige, Brother Ariel, ikaw. Sige na, bisan la pero la katawod, gusto magyakan la. Ikaw, may nakagusto magyakan? Blessed. Blessed. Because, sa akong pinili ang Ginoo na kumbaga kuwan na
Hindi na dapat kayo pwede pang masala pero sa material niya. I'm so blessed na nasa ako na-chosen one. Amen. Thank you. Ikaw, Ma'am Regine, regarding unlimited atonement. Ano yung illustration na itong limited atonement is husband and wives, church and Christ. Amo to tiya, limited lahiya. Husband, limited la tiya para tiya wife. Ha? Husband, diri para nga tanan. Brother. Oh, husband para laha wife. Oo. Oo. Para kan dili. Oo. Dili para kan Erika. Para kayo mahirap ka. Engineer dito. Do not be deceived with kuan kanang kalibutan. You are Oh, limited. You're not blind. Ikaw, logi pa hay mo ting padis. Limited la din, unlimited. Oh, ha, ayan na. Pag may partner ka na, ayan na pamilyang iba. Limited atonement, ha? Unlimited atonement ko na. Ito mo. How long? Napanghahawakan niyo ito. Forever. Ah. Sige, Ma'am Regine, ano timaya ka limited atonement? Unlimited Tama atonement. niyo. At least nabaroon niyo na si Jesus Christ diri yan namatay para nga tanan. Ito ya biblical ito. Ang diri biblical, si Jesus namatay para nga tanan. Okay, unbiblical ito ya. Oo. Maupay pamati yun, bagan tama, na namatay Jesus Christ para nga tanan, pero diri nga na da Bible. So that's why importante hinduro nga nagbabasa kat Bible, nag-aaram ka. Basta may word, natanan ko na noon. Oh, ang gano'n nga ako dito na Choosing one. bang na possible ko na Richard, ginaya kan manero may mga choosing people pero diri nira na discuss sa oo, Yes. bagan limit Confused pag yapera. bagan kambatiya baga explanation bagan pan na ba May limited gila. Ano? limited na Oo. di ba sinto na ito na world kasi siyempre makurin magina kanya kanan amin niya Ang writer. Oh. Tacloban Manila yung world na napura kuan Yes. na believe mga chosen one na Yes. just kuan lubos na ni sige. Thank you. Okay. Kinakali. Aga mo, Ma'am Lisel. kailangan limited lalat ko Okay na ako. Okay na. Sige. Okay na kita, ha? Kayo, crooked lot na. Balik. Okay na? Dila na halata na. Oo. Kuan question. Kuan coach like yan naabot ito na Valentine's Day. Masama ko na ito. Valentine's Day. Yan ang tiaraw mo na 14. It Marako nito. it adlaw nga celebration diri ya maraot. Pero on how you celebrate itong adlaw, danito di da nabotang kun. Depende yung pag unahunay Oo. For example ha, kung personally, diri man maraot nga may the Valentine's Day, at least ikaw, magdi-date ka mo ti mo asawa. Pero kung iti may di-date, Iba. kabit, maraot na yung adlaw. Oo. Masing ka mga sila kung may natupula. Yung taon pero kung may kamali. Oo. Naunahan ko paghatagan mo, yung kontrata Oo. So, para ako, it date nga Valentine's Day, diri ya maraot. Depende la kung how you celebrate. Yes. Yan mo pa manliwat, di ba? Imagine na natin mo parents, mamangan, nanay, tatay, nagdi-date at Valentine's. Di ba? Bagan mo pa Tagalog ng bukal. Ayaw lahit ko, it kabit, idig-date. Oh, yan na. Next Saturday.
Oo. Kita po. Pamilya ba? Pamilya. Pangarigo. Couple, man ka mo, couple date. Oo, couple date. Delikado. Basta Oo. nakapula. May hardin ni. Oo. Parehos. Tapos ito yung ba? Oo, pasyada brother. Date. Oo. Maya mama, yan sa madwa. Paano pa i-certificate pag deliver? Limited la brother ha, limited. Limited. Pag tiniyaw ko naman, dahil ka din eh. Ibus ikaw na iwas si Tukso, ano? Mas padiri ko, pag magkasturya. Oh, yan ang nabalik na. Pwede mo. Wala sa'yo, panak niya, yung indro date, nakadin din na dito. Deserve. Tapos nanunong ka na doon sa riba. Always lang niyo remember, Christ's sacrifice is 100% effective. Effectivity, yeah. Okay? So, closing prayer. Ito na. Ano, di ganun siya. Naglalambra no? Ano siya, ang gulang ginawa. Huwag kayo kumuhan, sumugot. Madupag. Sige, pagsaway ko nito, uran, swalpit na. Dinakaoran. Maarap ka mo, brothers and sister, tanan na iyo kuan worldview, paniniwala, dapat mag-undergo ha Bible. So, i-check ka na kung biblicality mo naunaw-naunahan nga paniniwala. Kay taton standard taton paniniwala Bible. Amet ya. Okay? Yes. So, amet at kuan niya. Tayo lang ka-confused day, ha? Husband, Limited. love your wife. Oo. Limited. Okay? Kunwari, wives. Wife, love, Oo. Yung Ma'am, may pagkaanak ko nito. Sino? Kaya mo na to. Ang Valentine's? Kaya laging kung laging Valentine's. brother. Unlimited la. Oo. Wari, di rin marat na mag-date ka mo. Ayaw lang ka mo pag-date ba? Yung kada February 14 lang ka mo nag-date. Wala. Walang pasagit lang. Oo. Di ba? Mother's Day, waray. Oo. And then naman, saring pa mo ni Pastor Paul, niya seminar, kuan. Pag nagdi-date ka mo, always give an assurance by words. Masaling ka, kabaraka, diri ko ikababayaan, ikaw good la. Wala dito. Di ba? Diri ko ikabayaan, ikaw good la. So ganito, ay mo asawa, ito tumyayan. Yan. Plus, usapan. Oh, bis kita nagi bis kita nag-iinaway, diri ko na kumabayain. Kaya dito. Kulang pa. Oo. Kasi kay 5 tibok. Tapos ito nga, Ito tao. Napapalitan ka na yan. May nangani. Oh. May nangat to. Another one. kira dyan na, bago na. Bago. Sa tanga-tanga daw yung kasing klase yun eh. So, Hindi nga tayo hindi mo. Hindi nakakuha lang yung anak ko. Papa! Sulat anak. Itong sulat papa na eh. okay, let us pray. Dear Heavenly Father, salamat yan na word nga maginhatagamon na kasabot kami han mystery na the atonement, substitutionary atonement of Christ, limited dere parangatanan. Thank you Father nga kami ang mga included ito nga mga recipient han mga han sacrifice ni Christ and benefits, and we believe nga niya kamatayon na niya ginbuhat a cross is effective na makasave amon kunin naman ni Jesus Christ siya latamon katalwasan mo rin na iba. And I pray Father yan nga tipauli namon ikaw maghatag protection itamon tipauli, and then I pray Father nga namon family safe and makadaga perang relasyon ha amon manunubos yang Ginoo our Lord Jesus Christ. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen.